hapon sa tanan guys. Lahat git. Sa lahat guys. Si Kuan to. Di ba guys, okay ba kayo? Okay ba kayong lechon guys? No? Okay ba kayong panahon na guys? Init mo kayo guys. No? Igang kayo guys. Igang kayo igang na Kuya Charwin guys. Karon guys. Okay. Para masaya ang Christmas, magdilechon kami. Merry Christmas guys tanan guys. Okay ba kayo sila guys ng Kuya Charwin? Mga ka-vlog, Lodhan Piners. Mao ni si Nilodhan TV. Doble na gid ni ron guys ang mga ka-vlog dito guys. Nilodhan TV, Nilodhan Piners. Driogan Piners. Kasi Kuya Charwin Nilodhan TV. Driogan Pines dili TV. Shoutout mo mga kauban ko. Shoutout sa mga kauban dito guys ng sa bulan ng guys ng Nilodhan Piners. Ang gasugod ko vlog guys August 2024. Gasugod ko vlog guys. Kung ano ron guys, dugay-dugay. Ang kuha na rin guys, itong ban guys. Ang sus may gani ko la na idagom biao. So hi guys, okay. Lechon ba kayo dito guys? No? Actually guys, ang nangyari sa lechon sa farm guys ay nahulog. Kasi yung lagayan namin ng lechon mahagon nagmili. Yeah guys. Ya uy. So hi guys. So karon mga paps. So karon ka-finers guys, ako ang birthday sa akong ka-finers. Guys, no? Okay ba kayo sila guys? Okay kayo guys. Nandi ba guys? Vlogger biya guys. No? Hello guys, murag follow please follow guys to your Facebook. Tong ari ko dress sa tanan guys, no? Okay ba okay ra ba kayong Nilodhan Piners si Driogan? Driogan Piners. No? Shout out to siya. Shout out. Yes, no? So karon guys, mo na si ay guys, shout out nila. Right guys. Welcome back sa ating YouTube channel. Sa Facebook. Ang gatago-tago man mo. Nagunsa man mo dress ilalom. Ang gatago-tago mo. Halo. Shout out to sa Baninay guys. Guys. Ako ang ka-finers guys. Lahat sila sa misa guys. Lalo. Akong ka-finers. So karon guys, update video guys, no? Si shoutout na si Kuti ay. Ito guys. So karon guys, update video guys. Yung makita sa tanan guys, no? Okay ba kayo dito guys? So karon guys, okay ba kayong litson guys? Litson guys, hapit na. Hindi nakaluto guys. So karon guys, muro to ko pa video guys, muro to ko vlog guys. Muro to guys, bye-bye. Please subscribe. Salamat guys pag subscribe guys, follow. Bye-bye, thank you idol. Video ng lechon.